विपरा पदपूर्ण पणादे श्री जादे लग्ने पत्न्या वाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमद्विनो व्याताम इसलान्निघाणामोम इघाण सर्वलोकाम इघाण वान्दमा दिदियावर्णन् तदविजैरसा च विश्वाकर्मणः समवर्धताग्रे नमस्ते नमस्ते भूषय्या वृत प्रभु वल्लहे धनधान्यादि संदेव सर्वदा वात्मसाय स्वाहा रोदिं कुरु सर्वदा वासुदेवाय स्वाहा नमस्ते भूषय्या वृत प्रभु मदगरे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा वासुदेवाय स्वाहा नमस्ते भूषय्या वृत प्रभु मदगरे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा वासुदेवाय स्वाहा नमस्ते भूषय्या वृत प्रभु अक्सर स्पेशल है भाई मदगरे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा वासुदेवाय स्वाहा प्रभु मनग्रहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा मातु गुरु साई ओम द्रुगुप्ताय स्वाहा ओम द्रुगुप्ताय स्वाहा ओम द्रुगुप्ताय स्वाहा ओम द्रुगुप्ताय स्वाहा मग्नेन्दो दाम्बुरो दरे भव्य वाहुर्वे देवा आसादयादि उनकालाय स्वाहा उनकालाय स्वाहा उनकालाय स्वाहा ओंकार रे की राशि समुद्र सकित्या उन्नयामि समाभूत समोकलि विरोकलि ओम कालाय बताइए स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा में देवताओं સુધી પહોંચાડજો પરિત્યક્તા નામમાં ભગવાનની કે અમારું કાંઈ છે નહીં આ બધું તમે જે આપ્યું છે એ બધું અમે તમને પાછું અર્પણ કરીએ છીએ પુષ્પાણી વિધવા હાથમાં ફૂલની પાપડી રાખી જાજો ફૂલની પાપડી રાખી આ પુણ્ય પ્રકોપાની અંદર દેવતાઓનું આહ્વાન કરજો આકાશ બ્રહ્માથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે પરમાત્મા પધારજો અમારા યજ્ઞ કુંડની અંદર ક્યો પોલીસ મહારાજ મજામાં મામી 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 महादेव मदरामदये महाक्षाभिर्जयतरा तिरैरङ्गे कृष्णवानुसत्तनं विद्यासे महिते पहितञ्जदायु सतमेन शरणु शान्तिदेवा प्रकार से बोलो बोलो भो भो ब्रह्मन् ब्रह्मन् अहम अहम प्रविशामि प्रविशामि बोल भो भो ब्रह्मन् ब्रह्मन् अहम अहम प्रविशामि प्रविशामि बोल भो भो ब्रह्मन् ब्रह्मन् अहम अहम प्रविशामि प्रविशामि ब्राह्मण ने पूछे कि हे ब्राह्मण अभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवः स्वः ऊर्ध्वम्
ओम प्रथम मध्य द्वारशाखा देवतानां पूजनं स्थापनं कुर्यातः वामे अक्षतां विद्वाः ચોખા રાખજો તમે ડાબાટની અંદર વામે અક્ષતાં વિદ્વાહ તું બી શૂટિંગ દે મોબાઈલ રાખી દે તું કરી દે ખાલી અમૃતમ મધ્ય વામે અક્ષતાં વિદ્વાહ દ્વારશાખા દેવતાનાં પૂજनं कुर्यातः और દ્વારશાખા દેવતાઓની પૂજા કરશો પ્રથમ મધ્ય દ્વારશાખા દેવતાભ્યો નમો જપતી ભરી ભરી ને બેબેરાના ચોખા જે છે એ ચોખા તો બેબેરાના છાંટવાના છે જ્યાં હું તમને કહું તે છાંટવાના આવશે આપણે દ્વારશાખા દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ દેવતાઓના મનમાં ધ્યાન કરજો દેવતાઓને પ્રાર્થના કરજો કે હે દેવતા પધારજો અમારા આ દ્વારશાખની અંદર ओम प्रथमम् अद्य ग्रामीण पीठे पक्षींद्रायण पक्षींद्रमाभयामि स्थापयामि उपसटि जाजो ओम भूर्भुवस्वः देहल्यां मध्ये पीठे वातपुरुषायण वातपुरुषमाभयामि स्थापयामि वचम सटि जाजो ओम भूर्भुवस्वः ओम महा दक्षिणे चंडायनम चंडमाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः वामे प्रचंडायन प्रचंडमाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः दक्षिणे शंखनिधयनम शंखनिधिमाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः वामे पद्मनिधयनम पद्मनिधिमाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः दक्षिण शाखायां गंगायनम गंगामाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः वामशाखायां यमुनायनम यमुनामाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः द्वारस्य ऊर्ध्वम् आग्नेयादि क्रमेण गम गणपतयनम गणपतिमाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वः अधः निरुत्य આગળ આવી જાવ વ્યવસ્થિત હા બરોબર છે શિવને તેડી લ્યો હું કદે કથા કરું છું પાછી ગલતી કરું મોટો કથા કરો No, grupo está bien ya. Tú no ves, ay, parí ya da. Paso. અચ્છા શીખવડાવું अंचल शिव क्या शिव एडा एडा शिव प्रार्थना पूर्व नमस्कार समर्पयामि नमस्कारां पूर्वपुत्री गृह प्रवेशं कुर्यातः बोले पितृ नारायण देवकी ये देव नमो नमः महायोगिभ्य एव च नमः स्वयामि स्थापयामि मातृनाम भयामि स्थापयामि लोकमातृनाम भयामि स्थापयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्सुमेधायन नलिनीमाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्सुमेधायन मेधामाभयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्सुमायन उमाभयामि स्थापयामि परिचोखा गणपति पासे बंधुराज मध्य पशुवर्तिनो सुवर्तिमाभयामि स्थापयामि ओम गम गणपतिमाभयामि स्थापयामि हे परमात्मा बધી વસ્તુ તમને અર્પણ કરી રાખી છે હે ભગવાન તમે ગ્રહણ કરજો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ નિર્ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ કદ્ય પ્રાર્થયેતઃ વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય સંસ્થાપયેત રસોડા મોકલવું સ્થાપન છે
सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी माँ तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तल तव पद कमले मम मणिपालत आश्विनाः सीता सीताक्षारुणते रुद्राज पशुपतये कवर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्या साक्षी जगमन आपी देજો स्थानं कुर्यातः स्थानं पूर्वकं मह योताभ्यो नमो नमस्तुताभे शेकोस्तु બધું ચલાવી ભગવાન ઉપર जी पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि आचमनीय जलान्ते फरीपाजी पंचामृते चमची भाई તમે પર રાખજો द्वितीय वारं स्नानं कुर्यात ભગવાનને દેખી નવડાવવાની ભાવના કરી જવાની ओम प्रतिक्रावण आकारे करुण रस्वस्य पाजिनः सुरविना नमः समर्पयामि आचमनीय सर्वांगी स्नानं कुर्यातः संधिपादी पराक्रमणि चौथी वक्त भगवान सर्वांगी स्नान करावनो भाव करजो योम स्नान जगन्नाथ सर्वा होता है समृतम प्रकदाज्यम महाभागवतां तपरिपायभ्या नारण्य ग्राम्याचे ओम भूर्भुवस्व गम नमः नमो नमः भगवान सर्वांगी स्नान मस्तक पर पानी पुरावजो सर्वांगी स्नान नमः स्थापना पूर्वक पांडुरंग नमो नमः प्रकविति परिपादास्व परे स्थापनां देनः यपामदेश करुणाय नमो नमः करुणं संपूजयामि प्रार्थयामि प्रार्थना पूर्वक मध्य दीपं ज्योति प्रज्वाल्य वन्यहाते हनुमंत मुद्रामः प्रदर्शयतः अद्य समुद्रामः स्थिरविद्वाः वन्यहात्रा पर भगवान मुद्रानी अंदर वन्यहात्रा पर मुद्रानी अंदर प्रसन्न पावनाय नमो नमः प्रणाम देवता को नमो नमः बाजू में राखो जमनी बाजू राखो तुम्हें बाजू हाथ को स्पर्श कराए विराजमान बाजू के अंदर यद्य पुण्य वाचनम कुर्यातः ओम महा ओम त्रिणे पदा वेदग्रामे विष्णु गोपा आदाभ्यः अतद्धर्माणि धारयन्नः ओम दृगानागानद्य विष्णु पदानि तेनाय वाणेन पुण्य पुण्य दीर्घमाय देवंतो भवन्तो तेनाय वाणेन पुण्य पुण्य दीर्घमाय अस्तु ओम त्रिणे पदा वेदग्रामे विष्णु गोपा आदाभ्यः तो धर्माणि धारयन् ओम दृगानागानद्य विष्णु पदानि तेनाय वाणेन पुण्य पुण्य दीर्घमाय भवन्तो भवन्तो तेनाय वाणेन पुण्य पुण्य दीर्घमाय अस्तु ओम त्रिणे पदा वेदग्रामे विष्णु गोपा आदाभ्यः तो धर्माणि धारयन् ओम त्रिकलि प्रणाम पूर्वकं ओम पवित्रे तापाय प्रणाम्यास विदुर्वाः प्रसव उल्मोना पवित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिः दद्यते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः ओमे तच्चगेयं कि पुंडरीकाक्षाय नमो नमः पुणात्मामः केवनिकृतजानुमण्डलः कमलमुकुट करे पृष्ठानि तेरवे तेन सत्येन मे देवं तीर्थं देहि दिवाकर तीर्थंदे दीपाकर सुमंडा स्वरूपान धान्य अमाय भगवान ने प्रकार का मुद्रा देखा जो पर के लिए ब्याग रूपी राग जो तेलंगी नाडी वार जो कुछ मुद्रा बनाओ जो मुद्रा बनाई ब्याग करो खराब होने सर्वान दरदानी